Okay, so in this video we'll try to analyze a portal frame using slope deflection method. Okay, pasa ko kay mas tsada niya siya gamiton ng slope deflection kung frame sa ito deal. Okay, there are two methods sa structural analysis na kwan tsada for frames. One is kini slope deflection. Kung isa kay si kwan what you call it, matrix. But those matrix mo na gito siyang pinaka-ultimate. Tanan na masolba ato niya. Yan, kuha lang ato siya kay kinahanglan kay computer because mo na siya manumanog solve bitaw, grabe kay makabuang na siya. Okay? But na yung mga shortcuts kaya po na to siya as long as you are kuan sa mathematics adto. But wala naman, isa na kayo na siya ma-discuss karon. Ato si isa si moment distribution. Okay kaya po siya, but I would not recommend it kay kuan ya po kay bantayon kay taas kaya pong cumbersome kay computations ana niya. I do not know exactly ang shortcuts ana, but sa ko mas kampante ko mag slope deflection ko kung frames. Okay? Pag kuan ganin sana kana kung beams lang mas tsada ito si last lesson compared ani katong slope moment distribution. Kung kuan beams, but kung kuan yung slope deflection yung mga frames kaya mas fights gapon ni siya. But anyway, dahil considering side sway, kaniwa man siya side sway siguro. Why? Gravity loads, wala tayo lateral loads, diba? Other than that, structure is symmetrical. So you have to note din eh. Structure is symmetrical. Okay? Load is symmetrical. So wala siya side sway diri may tabo. Other than that, we can also consider na theta A is unsa. Wala man siya given nga kon slope. So this is 0. Theta D is equal to unsa? 0. Theta B and theta C dili na siya equal to 0. Nana sila values. Okay? So you have to take note of that. Let's see. So sa nga na case dili, let's try console. Classical na pamagi. Kadot lang ako. After ko na napatay note sa data line, by the way. We have 2AI ang kaning atong beam din eh. Ang kaning mga cost na mga column poste 1 na siya na I, okay? 2I na siya ng beam, 1I na siya 2, okay? So with that, you can now go for FEMs, okay? Fixed end moments. First step. Flexural rigidity is not much of an issue, okay? So FEM-EB is equal to 0 such that FEM-BA is also equal to 0. FEM-CD is equal to 0 and FEM-CD is equal to 0. FEM-DC sad ba? FEM-DC is equal to 0. So, kung natin mga kwanda na samok kayo, let's go with kwan din, FEM-BC. FEM-BC kay duha ni siya kabuk ang kwan niya. 80 siya pero duha kabuk ang yung loads, which is napay 2, napay 4 din eh, di ba? FEM-BC is equal to 80 times kani sa considering first load. A na to is equal to 2 4 squared divided by pila na siya, 6 squared plus 80 times unsa man na siya, 2 squared plus 4 6 squared ba? And that is 323 ba? Yun na naon din eh, ang iyang quantity rotation kay paana
Then, pana na sa dayon siya. Then, pana. 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 Ana. Ba, ang assumptions na nato. Nga na yung mga rotations kumbaga. FemBC is equal to kana. Ba? FemCB is basically negative FemBC. Ba? So, kamo na lang bahala kung ginsa na siya pagkuha. Pwede naman. Okay. FemBC has been kuha na. I think the Fems are already solved na. Pwede yun ta sa konda yun. Slope deflection equations. Okay. Pwede lang ha. Okay. So if all this Fem over here. Now we go with the slope deflection equations. Okay. So let's try with MAB sa taon na. Okay. So you have 2 EI over pila mo na siya L 2 theta A plus theta B minus 3 delta L siya plus Fem AB. Okay. There's no moment ba? Zero man siya. Gawas pa kita ni 0 pag yun siya itong deflection, di ba? So 0 na siya. Other than that, A is 0. So leaving us with just this na then. L is, by the way, equal to sa 4. Diba? So that is just 1/2 EI theta B. These are moment AB. Okay. Next dayon dili would just be on sa MBA. Okay. MBA is on sa 2EI over L multiplied by theta A plus 2 theta B minus 3 delta over L plus Fem BA. Okay. Fem BA is equal to sa 0. You have 0 na deflection pod. So the settlement rather. 0 kaya po na itong angle at A. L is equal to sa 4. So basically that is just 1 EI theta B. So you have something like this. Well, now MBC na rin ta. MBC is equal to sa 2E. I ha? I ato diri is 2 na. So, dili ka magbasta-basta pailad ana. So, I diri 2. I ako ibutang. Okay? L din na to dara ana. Multiplied by 2B, 2 theta B plus theta C minus 3. Yan siya delta niya ana. Goods. So, plus Fem BC. Theta B and C naman siya values both. So, wala tayo makuha na na-cancel out. Kinira, 0. And then, ang atong L is now 6. Okay? So, this becomes, unsa na din siya. Kung siya simplified and diri, this is just 2/3 EI theta B. Okay? Plus, maybe, dili. 4/3. 4/3 siya. 4/3 EI theta B CBC plus 2/3 EI theta C plus 320 over 3. Ano man? 320 over 3 man siya. Sorry, nakalimot ko. But anyway, it's the same gap. Diba? MBC is like that. Okay?
So, you have something like this na dayon. From MBC na sa dayon na TMCB. MCB is equal to unsa? 2EI over L multiplied by theta B plus 2 theta C minus 3 na siya na plus FEM CB pa. Now, this is equal to unsa? 0, diba? So, kana siya 1 times 0 diri lain. But tong EI by the way, 2 ni siya. 2i. 2i. Okay, 2i. CB, FEMCB is equal to unsa? Negative 320 over 3. Ano? So, MCB is equal to unsa? 2/3 EI theta B plus 4/3 EI theta C minus 320 over 3. So this is my other equation. Okay. Tentela na next sa din din kani sa MCD. MCD CD is equal to 2 EI over L multiplied by 2 theta C plus theta D plus 3 minus delta over L plus FEM CD. Okay. FEM CD is equal to 0. So, it does not matter. Okay. Kini siya, wala gyapon tay deflection dire. Other than that, CD is equal to 0. So, we just have this. So, MCD, 2 times kung siya dire. L na to, by the way, is equal to 4. So, EI delta C. EI delta C na lang mo gamitin dire na number. Okay. So, you have something like this. FEM gani sa CDC na sa dato i-check ba. MDC is equal to sa 2EI over 4IL advance mag-isip. So theta C plus can siya so 3 delta L plus FEMDC. FEMDC is equal to 0. This is 0. This is 0 as well. Right? So, kanisha diri, this is 4. So, that's just 1/2 EI theta C. This is our MDC. Pa? So ako I took the liberty of writing down the equations ng sa una. Kaya nito mag-continue. Now we go for equilibrium equations na dayon. Equilibrium equations din diri is MBA plus MBC is equal to 0. MBA and MBC. So, it's just basically kon lang. Diba? Kani, add lang ni mudan niyo. So, ayaw. Atong ikwan. Atong i-mano-mano. EI delta B. That is our MBA. Ako siya ibutang parenthesis kay para mas organize ang atong approach ani.
It's just 4/3 EI theta B plus 2/3 EI theta C plus 320 over 3 equals 0, diba? So, adding this, let's just say 7 over 3 EI theta B plus 2/3 EI theta C plus 320 over 3. No. Plus, ilabay mo sa speakers, negative na siya. This will be our equation 1. Negative na siya, negative 320 over 3. We have our first equation din eh. Next is dayon there is just MCB plus MCD. Okay? MCB plus MCD. That should be equal to 0. So MCB is equal to kanin. All of this. Kanda na. 2/3 EI theta B plus 4/3 EI theta C minus 320 over 3. Okay? I just want to enclose that in a parenthesis. Okay? Para ko na to. MCD is equal to EI theta C. That should be equal to 0. So, 0. So, kung ano siyang ikunan din dire, it's just 2/3 EI theta B plus 7/3 EI theta C. Babay din siya dito because dahil yung 320 over 3, and that will be our second equation. Okay. From there, dayon, we can now solve for kuan. Okay na. You have two equations, two unknowns. You can just say lang din dari na EI theta B, EI theta C. That should just equal to negative 64 on your positive 64 kilonewton meters. Okay. So, ano rin siya. Whew! Grabe kay kako. Kuti. Diba? Kadjut lang. Okay. Dayon tag-solve. Diba? For the internal moments na din ani siya ha. We already have the values for EI delta EI kuan. Igon na to ni siya substitute dayon, di ba? So MAB is 1/2 of EI kuan diri. That is negative 64. That is negative 32. Okay? Negative 32. Maybe? I want to choose blue. Okay, para contrast po siya sa kuan din eh. Okay? MAB is negative 32. Okay? MBA is equal to kuan times 2 ano niya. Just kuan ka na. So, this is negative 64. KN Newton na siya. KN per meter na siya. KN meter. No. EI theta C is equal to 64. Ba? So, this is 64. Kaya siya din eh, 1/2 ana niya. So, negative 32. Sabi? 32 lang. Okay? So, next is din nato dirigi. Kaya sa MBC ug MCB. Kaya siya tara ni substitute na ni mo. Nakuha naman ito siya value. Substitute na to na siya diri. That should be equal to MBC is 64. MCB is negative 64. Okay? It's not surprising po kay kung naman siya. This is basically just a symmetrical structure. So, there's a lot of similarities ano siya.
Okay? So, inyo lang siyang tanaw ng patterns ana. Dali na daw ta. We already have our results. Now, let's try to analyze na sa diri. Okay? So, our assumed na kung din sa negative 32, that should be clockwise. Okay? Clockwise na siya. So, we're dealing with akon siyang erase ng mga kwan din yung ginagmay. So, kung A diri, we have sa MAB 32. When you say negative 32 na siya diri, hulog na siya negative gani pa na clockwise. So, that is 32. Kung kuan din diri, MDC, 32 siya. So, counterclockwise. 32. Okay? Now, kanina sa si BA, that is positive. Clockwise gapon siya. So, that is 64. Diba? Kini si CD, that is 64 sad na pandani. 64. Now, kanina sa si BC, that is 64, but that is counterclockwise. So, ano siya? Si kuha na sa dayon, kanina sa si CB, that is negative 64, but is clockwise. So, ana siya, anang iyang labas ng diri. Now, do you know what kuha na dayon? Magkimo din tag kuha na shear diagrams, but we have to check out sa reactions sa ninya uban. We already know the moment reactions sa ninya, which is 32. All of these are in kN meter, okay? So, T80 din ni 80. Pila ang reaction niya din kung kana ang atong vertical load. This is just symmetrical, ba? If 80 ni siya ang 80 ni siya din so that means 80 po na atong dari. I'm just using common sense dire, okay? So, 80 ni siya. Nakasaka sa siya dari 80. So, natay nga nana. Now, ang next sa din nato din is our kuha na po dayon. Sa horizontal na load. Diba? You may need to tilt your head na po daan. Kasi imagine na kanisya this is a beam. Na kay kuha dari. Sama na siya. Pali mo tok niya. 32 paana siya dito, ba? Kani siya tong 64 paana pud siya. This is weird, ba? Kay ga amigo ni silang duwa. It's not supposed to kuan. Tabuan na siya ha, di ba? Either way, you have to work with this na lang. And same naman sila kuan ni directions. We can just add them both. Niya to na siya kuan ni 4. So sa nga na case nila, we have 32 plus 64. Divide by pilang lang tanan niya 4. 24, di ba? So natay 24 na load. That is 24. So sa nga na case dayon, asay dominant silang duha kani 64. Kani siya din dari. So meaning wala siya ang negative 64. Ang negative ay negative 24. So negative guys siya panaog. So meaning atong padulong diri that is our 24. Okay? So natay 24 din dana paingon dito. So ana siya ang kwanda ni. Ay dili. No. Ay sa 24. Duwa man ang atong kwan din ba? Duwa man atong direction din which is paingon siya sa ana. So unsa man nimo pagkontraan ng kwan counterclockwise na rotation, you have to produce a clockwise na rotation, ba?
If we're summing up moments din sa C, which means ang atong 24 should be directed. So this is 24. So I know medyo siya hard edges, so just try to kuan lang. Okay, mangita taglain kuan da niya. Kani siya na case daw. Pikas. 4 meters. Okay? 32 is twisting this way. 64 is twisting that way. So natay kuan. Sama na siya. Clockwise no rotation. So we have 64 plus 32. Okay? Iad na ni mong 2. Divide by 4. So ito siyang 24 siya, di ba? But ang rotation niya diri, pana siya dito, pana siya dito. Iyan na nimo na siyang 2 kabuk rotation, it spins like this. In order to counteract that kind of turning, you must have a force that runs like this. Okay? Runs counterclockwise. So unsa man na siya dapat direction 24. Paingon dito. Ama na siya naka-apply diri. So meaning this is atong 24. Okay? Please just wrap your head around this na lang. So 24 na siya. If you want, tagsa-tagsaan na lang ninyo kung breakdown. But anyway, nga na akong way. Okay? So, natay nga na, we already have the reactions na ani. I think we can now solve for the shear diagram. How do we solve the shear diagram for this? I-draw sa na ko ni. 80, diba? So, positive 80. Naog din siya 80. Pak. 0. Wala. Naog na sa din siya negative 80. So, mo din siya manan. Negative 80. And, balik din siya kaya may positive 80. So, mawala na siya. Now, kanina sa din diri. Okay? So, natay 24. 24 goes this way. So, itong 24 din diya, paana siya. Nay, kuan diri, wala man ba? Until mabot siya din sa itong kuan din kini sa other end. So, muna siyang kuan din na siya. 24. Pak. Sirado. Dari na sa 24 na po dayon siya pasulod, so pak saka din siya dito. Meet up din niya tong kwan neutralizing na 24 which is kini tapok man siya dire. So muna siya maana na dayon. Negative 24 na. This is our shear. (3D) 2D pa gani siya. This is still not 3D. So, you have to be very careful. From that, kanina sa lenta. Ako nun siyang reason. Kanina sa dayon moments red ball pen.
We already have a moment here that's 32, di ba? So 32 that is kunya man ay langki diri, so okay, 32. Ito 64 yapon paabot dito. Okay. Sa 32 minus 24, 64 ano. Yung mana gyud siya diri. Yan mo na cancel out din pag abot na niya 64, yan ay sirado. So si Sir ko ano ni. Wala ko ra kayo. This is symmetrical structure, so I think i-copy paste na lang na ako ni siya diri. So kuan mo na siya. 24 times 4, that is 96 plus 32, that is 64. Okay. So muna siya makuan siya. This is negative 64. This is positive 64. This is negative 32. Okay. Kanina sa dayon, di ba? This is, sa man na siya. Agay. Panaog man siya, negative ni siya. Nakan siya negative gyapon. So, kini siya ana din pang. Ana dayon diri. I know, medyo ko nagigay siya, but I just hope makaya ninyo na. So 80 times 2, that is 160 plus 64, ba? That is 64 plus minus 80 times 2, di ba? Pila man na siya. 96. So from negative 64 din negative 64 yapon siya din di ba? Mo din siya 96 din pag-abot dinhi. Tuko gini siya. Another dapit. Somewhere diri. Moments. Ana din siya. Siya din ng moment na to. 96. All of these are in KN. Okay? This is our moment. Okay? No, medyo siya lisod kay kon, but with plenty of practice, you will be able to din ana. Okay? Just need to practice. So, lots and lots of problems. Okay? If you can possible na ma-solve niyo man tipok libro, then that's good. Okay, medyo na siya lisod pa digest kern, but just try to solve it. Okay, so basically that is just how we deal with corners of deflection for frames. Sige lang, I think I can do one more example, then the last na dayon na topic. Okay, if you have any questions, please feel free to ask them. Thank you for listening. God bless.